বাঁচতে চাই বিজেপি তাই, বাঁচতে চাই বিজেপি তাই। লাল জামানার বিদায় হলেও পশ্চিমবঙ্গে এখনো মহা জঙ্গলরাজ চলছে। বাংলায় এসে এমনই অভিযোগ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দাবি করেন রাজ্যের গলি ঘুপচিতে শিশুরা পর্যন্ত বলছে বাঁচতে হলে বিজেপির প্রয়োজন। বাংলার সার্বিক উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে অর্থ বরাদ্দ বা সদিচ্ছার কোনো ঘাটতি নেই বলে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী অনুন্নয়নের দায় সরাসরি রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের উপর চাপান। पश्चिम बंगाल कह रहा है, पश्चिम बंगाल का बच्चा बच्चा कह रहा है, पश्चिम बंगाल का हर गांव, हर शहर, हर गली, हर मोहल्ला कह रहा है बाजते चाई बीजेपी ताई, बाजते चाई बीजेपी ताई। মোদির কথায় বর্তমান রাজ্য সরকারের কাটমানি ও কমিশনের সংস্কৃতির জেরে হাজার হাজার কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবে রূপ পাচ্ছে না। তার অভিযোগ, এই দুর্নীতির কারণেই সাধারণ মানুষ উন্নয়নের সুফল থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, বাংলার প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব শুধু ডাবল ইঞ্জিন সরকারের মাধ্যমেই। কেন্দ্র ও রাজ্যে একই সরকারের সমন্বয় থাকলে রাজ্যে অগ্রগতি নিশ্চিত করা যাবে বলে দাবি করেন তিনি। पश्चिम बंगाल के विकास के लिए मोदी पूरी ताकत से अपने आप को समर्पित करके काम करना चाहता है। पश्चिम बंगाल के विकास के लिए न पैसे की कमी, न इरादों की और न योजनाओं की, लेकिन यहां ऐसी सरकार है जो सिर्फ कट और कमीशन में लगी रहती है। हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं। टीएमसी को मोदी का विरोध करना है, करे, 100 बार करे, 1000 बार करे। टीएमसी को बीजेपी का विरोध करना है, जमकर करे, बार बार करे, पूरी ताकत से करे। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि पश्चिम बंगाल के विकास को क्यों रोका जा रहा है, कि मोदी का विरोध भले करे लेकिन बंगाल की जनता को दुखी न करे, उनको उनके अधिकारों से वंचित न करे। মোদি সাহেব বলেন, লাল জামানার বিদায় হলেও বাংলায় এখনো মহা জঙ্গলরাজ চলছে। বঙ্গে এসে তৃণমূলকে নিশানা মোদির। लाल झंडे वालों से मुक्ति मिली, आशा थी कि लेफ्ट वालों के जाने के बाद कुछ अच्छा होगा, लेकिन दुर्भाग्य से टीएमसी ने लेफ्ट वालों की जितनी बुराइयां थी उन सारी बुराइयों को और उन सारे लोगों को भी अपने में समा लिया, और इसलिए अनेक गुना बुराइयां बढ़ गई और बंगाल टीएमसी के कारण तेज गति से तबाह हो रहा है। ভার্চুয়াল ভাষণে প্রধানমন্ত্রী উন্নয়ন ইস্যুকে সামনে রেখে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানান। মোদী কার্যত বাংলার মানুষের কাছে অনুরোধ জানিয়ে বলেন, পশ্চিমবঙ্গে একবার বিজেপির ডাবল ইঞ্জিন সরকার বানিয়ে দেখুন। অনুপ্রবেশকারীরা তৃণমূলের স্নেহধন্য। বহু অনুপ্রবেশকারীকে বাঁচাতে পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর এর বিরোধিতা করছে তৃণমূল। मैं पश्चिम बंगाल की प्रबुद्ध जनता से हाथ जोड़कर आग्रह कर रहा हूं, अब बीजेपी को मौका देकर देखिए, बीजेपी की डबल इंजन सरकार बनाकर देखिए, देखिए हम कितनी तेजी से बंगाल का विकास करते हैं। बीजेपी के ईमानदार प्रयास के बीच आपको टीएमसी की साजिशों से भी, उनके कारनामों से भी सावधान रहना होगा। टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए ही बंगाल में एसआईआर का भी विरोध कर रही है। বিহারে বিজেপির সাম্প্রতিক নির্বাচনী সাফল্যের প্রসঙ্গ টেনে মোদী বলেন, বিহারে বিপুল জয় পশ্চিমবঙ্গের জয়ের পথ খুলে দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গেও জঙ্গল রাজের অবসান হবে। पिछले महीने ही बिहार ने विकास के लिए फिर से एनडीए सरकार को प्रचंड जनादेश दिया है। मैंने कहा था गंगा जी बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है, तो बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। अब पश्चिम बंगाल में जो महाजंगल राज चल रहा है उससे हमें मुक्ति पानी है।
প্রধানমন্ত্রী বাংলার মানুষকে আশ্বাস দিয়ে বলেন, একবার বাংলায় বিজেপিকে সুযোগ দিলে ডাবল ইঞ্জিন সরকার গড়লেই বাংলার দ্রুত উন্নয়ন করা হবে। বঙ্গবাসীর স্বপ্ন পূরণে বিজেপি সর্বশক্তি দিয়ে কাজ করবে। অভয় বার্তা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। শায়ন মোদকের রিপোর্ট, সময় কলকাতা।